Voilà, Malien, on vient au Foucault, quand Jamana Dimbe Fou, Chorno Ka for the Bibla Oye, Malien, on be called Coffee and Mundi Konana. Malien, Chorno decrypte Binga, ni Anyok no Fumu, Kumianya Fuchomna, Kumbe Kabi Makamana. Kakanga Bo, no Munina Ninga Sekakuma, Jamana Dim, Waki Franyuma Ka Fembo, Ka for Angenu ni Angemeka engagement en Jamana Kabonola. Ma chite c'est qu'on se dit encore la nanye bien fait on veille comme on mina ni dangari jamana raka nyeta la mu mina ni koye jamana ka nyeta la on dit c'est quand si pour les maliens bi mina kuma munka maliens anya vidéo do e semaine temeni vidéo nyaye ayen kamana quoi nous sommes des jeunes engagés on engagé les droits jamana pour la politique ma fara dine nyamaka afara jeunesse ka mama be ki nana ni koy on jamana kono mana kan ani kalugalo kan on jamana kono malion on de séquence tout ni nga ko laje on engagera de on jamana na wa on disra manyola ni alate fon bebe ko nyaay ka bi dangari on malika nyetala malion wallahi on disra on ko fo fon bebe ka may fon bebe ka may jamana ka nyetaka kono ko mun be ka nga blade bi antiquité malion wallahi ni on yo keto une nouvelle génération na on yeba la kile tobi kataka on do jamana tobi kataka on do on debi ko koro la ko munumbe ko maworo taki ko jamana ko malion on jeni munumbe ko on engagé mais jamana ko la jamana kanuna wallahi malion ambafo malion mina munvo awiye aba kalama ka fo ni ngo semaine kono anye video munye a video Karamgo de vidéo qui ont sur sous fallait beba donc à digra mogola Karamgo aye mon vidéo kono kaboko ko belebele batu on bi jatemine langa jamana kono ya non yo ko ko atitema on nyeka fiu on ba be analyser wa on ba be décrypter malion Karamgo aye mvu akoko sur sous salé malion ko o de digra aller la kosobe sur asin Karamgo ndo ko ni mafli ko Cheko Amadou Sidibé Malion anya vidéo nye semaine temene yanga wana kona kosobe ongo jaja ni ma gweneba ongule mambe ka bese kangishi sayama onu ngo sura subika sa akacha sanflay sura subika tifa choko muno bika sati Malion anga sebe ko ke anga jamana ko wallahi nama sebe ko ke anga jamana ko nana jamana bebitaka antuya ko mumbe ko utemena atike ko koro la kateme ko bika chaya anga jamana ko Malion Moi, a fora ay jorno kamana kwa ngo ja on da do ko ni mo bi on bulo jamana ngono tuni nume kunta kinte ka watu la sunjata ka watu la ngomini kuma ude meziru la a bikle la Malion on ga sura su bika fa be mi ka ke on ga sura su ka janfa bika ke on ga sura su ka Malion ka kalama o janfa o madame nebi Mamu bika onga sura su fa Malion
Mogodo mamundo ko kemeka marama fe on de duma mo c'est-à-dire que mobile mumbe ani marama fe mumbe ko mali on lui tire billahi itani ni karafio o se mun na be ka donga sura suka kaye ka fo ko karamgo bora ka fo ko mati sa tuguni ko kale balole to ya ko ale ba nyini ko sura su fe ko be de kana kani iko ko ko wolo fla ale bo ke sura su yo ko wolo fla non yi ba soro ngo baji do na sura bulu yi sino ngani sura si ban nun ni se mun dar on sura suka ni ngo fa su be se ga jamana kono chugo di maliyan foni ngele de on se ga ni kuma foni membe video ingala aka video la me maliyan video la me video in décortiquer au ye kele gile au ka la me on da do ngoni mo ko be on bulu ngani ngole yangamana kwa maliyan on di manipuler mo fait jamana kono ya tout on mo bi sur de la jamana kono ya nous on est engagés, on peut faire un jamana kabono là. Machete na kibina on kalo kuma on fait un bon youtube. On mo bi code la ka akake angai. Dokira kuma la jamana kono korolo temena. Mo bi ka fakati ko bi ka fakati. Anga karamko kela me malion. Ay kuma mo kama kuma badu. An madala mo ni saka kenga aya lo. Posike malion aklobe ni moina dogali makumatenga akli kuma do ka fendo fo an yere damo ni nwanche akokuma la ko fendo be abike jila mgo sura subu kwala malion nuyu kwala ko negetu don duguni malion be ba dunga fo marfa mumbe na be keleke yoro la est-ce que c'est ko amadou bo olu kalama folowa malion marfa be wallahi a marfa be ke sababu ya al jiriju ubi jirne juti ka boy pew ko ka fo ko nege aya be no na nini na le ka fenkera kono nuyu ko ka jige ku ko kle wolofla wallahi ko nege tudu ko nu yela ministre fait malion community so ne akila est-ce que ambe kunta kinte ka wati la malion est-ce que ambe kokoro temeno la wa malion o ma nga sura simu fagara agelo Cheikh Amadou ek memini o wakati o nga sura simu fagara mondoro o wati asoro kramboke beni kramboke woko kle wolof la kabore ke ga sura suku o ma anga sura su ubina ko baji jumende la ugo ubina ko ko mena malion ne be fe Cheikh Amadou ako fo anye folo sabula ni ye ko mbe ko vraiment ne ma ta fo c'est bi ka ke anga sura su la malion debi kunu fo bi furama soro la foli wati na ni nguraba lebolo amena o liege ka boka ta anga sura su de meni ngade bi ka foli wati na kale bi se ku de me ku kana ko ni fembo bolo ka dale ma ku kana odi ale ma malion ko ni fembo bolo na so do fana de ku bolo ka kale ku kana ko o do kale ale bo mene malion jamana yi kabako jamana do de anga kuma to la me ni sigida Menye kado de fo mali surashi ese
muyena ise duga udro ne ka kene nyina kana to bele wale de ngata fa ma bi ne tije nai kana barole to ya ala ndal tutuma ma damo ma kunai koko wolo fla kele yoro kele bake koko wolo fla me ni surashi mi alhamdulillah rabbil alamin iba soro dinya bi ga yelema ku ko amuti mun kalama maliyon jai ba soro la ko kumbe no amuti ko mun don jani karambo bi on fi de amuti ko mun kalama shiko amadu ko maliyon ko saya de digira lela ko ni saya digira lela o kera saya mun kera semaine passée on ga soro su e fagalim ge fa foro ko ma bi duru sara shiko amadu ko kale bu ko kile wolovla sorasi kelo kele abo ko kile wolovla o kuma shiko amadu mi fenga don ubina ko judgment la o ka fo on yo folo ango do ako ka digira la malion o kuma sa joljo le kira on sura sura yani biche anga nyogo gwesa jamana bi ka tasira mun ka malion ne akilla kle do sira anga ni mvoli nunda bla nini ndeme bi seko e amadu bolo amena on sura si juli fagara yani semente menenje ako kabu ko wa ku bita ku nyuma be sigi kana ku bita kele goro la ku nyuma na sigi ka kla kana le wala nyuma ndo ko sabula ale na fe mu ngejila o be ke sababu ye kabu kishi malion est-ce ka bi 17 do malion 17 de fenye a benen ala chamika tinya de fo awye ala kana njise kele goro la fola kele sunjata ka kele wati o ya sorola bamana marfo de tumbe a wati malion 17 o de fenye ni ya jo sola sokuru kele abiso chika boga bi ne madala ko dalube ko dalumbe ka bi se ka 17 kimbe malion ote asi ko amadu ko bale bolo ka fofana ko nga surasu ay kuma do fo kuma ko na mikla ko kala ko mun bi makamana ko ngose am ta do ngoni bi on ngolo anga jamana ngona amena surasi muso jojo lebe malion mun be ku bi filiala u jeun tayana se ko amadu est ce que nous eni me utna jigi elawa surasi den jojo be ko u den bi ko fawtara kere garo la malion nous faw desera kan naso olu bi kashila mais se ko amadu est ce que nous eni me utna jigi elawa utna fo kay kara janfa tie kashinyachi olu famawa ne bi fengo de don on bi sebe ko de la nga jamana ko amogo bi action concrète de la ñoo de fois le kunu émission temenina ngo do fara fama ma mais do bi ambe kelengele na ambe ka action bi jate mine jamana ka bondo la malien den kelengele la bebi jate mine ola o kuma fali bam ngera kun se ko amadu kumbe fandu me ne bi fengo de do karambo kay kumbe mi on sura su bi continuer ta ka fara tali na soro la ni ngofa so mbi ka ke jamana kono abi wati chamambo ko sura su ka sa degree la comme hier a fo chuko muna o se mumbe na degree la mais pourquoi faut que c'est une ndoma kata médiatiser ka bla réseaux sociaux ka kasoro ima wuli ka se ninga demelase on ga fini tukuma faut que les wolofla mali on wa ko kuma la ko demuso bi mamumbolo ko te fenku ko ni yaku ke ti denge so tukuni alay masay de mali on alay masay ni ngode kera semaine temene on ga karamgo do fe karamgo mumbe ka donné do mali kono karamgo mumbe ko ja lu baba ale bolo nga sadiki ama delika ni ngefolo foni ngoba kele l'autre jour indeliman ni kuma de fora teleso do sans fait malion anga kuma to la ma bina kuma juke ni bina kuma to ni fo oye ko kelende ka denje soro ma nyini fe ala kamo eta ma denje ti bule ta ko de wala ni eta ko me de meni hamu saka punta me ni denje be mami mulo na ko no te ni ako ni denje ti bule ti denje wulu je ko no bi mino de dita surashi unede fora zandarmo polisi ne fora malita u de kudu aya na ko mona kana do aulabi abe famude ndi bari nesra na jenye shenu banangoro ningaw au be kan la metilila kana nyini nganga dala nyole ko shekwa marudo angone do ko bango murike angone do ko banangoro murike angone do ki komuno kika kubana kamugo bulina foka tablinga blokida akla ka poli
wallahi globa wallahi koma ke ka poli ni no nga fuli be anga jamana fama koroba be nyame ala ka barka do ila nyame kita e ka flage de be ka boroshinda ala ka hereki ado aya banangora fa be ke pulishi o se be nyame amba do dungoro chemin nya ka baraka mi amamadu Malion ko moya kana do on sura sula tuguni ne ba aw nyininga al ni mone ma do on sura sula do makewa al na sura mone ma do on sura sula chama make on sura sula malion kala ndam ne kana bla bila chama be ko lu tanyana de malion o esse ko amadu ebe ni ndon abi wati chama mbo ni nyonna dalu ba ko be ebulu nga o dalu be ebulu de wati juli fagali be kake an ga surasula de be kunu fo bi akukuma la ko do de la ka muguchi alela ko tigi bulla malion ne ba nyini karamgo kefe mba nyini karamgo kefe aka laje kolin abika fen ko chumuna malion aka ko nashila anga exemple kilenge folo ka yira ale la folo mumba to nga surasu be se ka dala on bi jamana ko de la ongo nga mugo bi seka ko de la ongo nga mugo bi ko la ko mun bi seka kanyina nambi dala do le kera kuma una jamana ko ngoti on mugo bi action concrète de l'action la ke anga ke toy seko adama ne bi nyininga amadu seko koli ire folo ka ke baray aka damini ila folo sabula mogo ni ko na ndeme nga wara minen na ka soro akungulo bi ere folo bolo misali ka damine ere karamgo la folo ango ye anyena on di fe kuma numa ke kuma yete kambi kuma me rezo soso kwa ninga dala ti malion on mogo bi ko kele de la an ere kai folo ka nyina nga jamana nyemo fe ma jama be munye video ni ukasi kwa karamgo ke wele aka damina du setu ka wele shar ko mo ka wele kana aka ko folo nashi na naya ja ka ta ko flake fo tan wolo la malion aka jo anga essayement dronga la folo nanya e ko nyina o ka bo mali tele soula on nyina mun be ko me réseaux sociaux ko on ko balancer sura su kai ka fo nyere la amadu se ko kuma mun go nyedo wala ke so sura su bi se ka dala malion tanke o make folo mun on dan kuma fasula tanke o make mun ba ira on na ka fo ko ni mve fasu ko nyedo ni ngo chama de kera jamana ngono ka teme maliya yere chama bina fili kono ka sababu ke ni ngo chama de me anta ko ketolo wi marfa mun bi kere yoro ali marfa mun bi ka bi bandu bolo kelen do malion ne ba on nginga sura su klobena bi gendarme mun be ku bi kele bolo klobena be rouge ne be vert malion u be klobena na bi kele kero billahi klonga kero te mam be ku bi kele kero la u ba do marfa nasu mun be ka bi duma amarfa do be I jole ubi kungulo charo ka bwala enku malion nashi bi seko okushi ma fo nashi ko ti nyede mais nashi be bibi na ko nashi mbisega ko nege aya be la kebiti jo nazaraka marfa glanema kebi I jo nyema ko parce ko ti emine malion wallahi funa soro funa mora ni jien ngono nandara jien wore kono sino ne madala ko obe ambi watim ne ko sisa nege aya abi di anga chokorobaw akmanga chokorobaw bolo debi wala wale malion o kunye marfa mun be ko mugu de gwa marfa ko no bali nyina mawte bali yere ke a chama nyoyi na billahi dio de ke edari yere la ko ka fo ko nazara e marama fe ngla kan nane do kana yere defaira ke biti jwala ki dambika nashila I dambika bolula I dambika fa na ke biti jwanya maninga essayer wallahi ito to la kala lahara na tanke on ma keto ya nyina on disika dala folo on ba kuma chama meme ama keto mali on ma video to la je nga soro ka kuma nyefo aka famia sablo ngo on ye jil engagé wo nga chama ko andi fengo ye kama nyechaka nga video to la ni no nga fuli be anga jamana fama koroba be nyame ala ka barka be nyame kita e ka flage de be ka boroshinda ala ka hereki ado aya banangora fa be ke pulishi o se be nyame amba do dungoro chemin nyaka baraka mi amamadu amalle ko amamadu akmado nyame kita ade fangala ni ya ke kanya sinimiyo nara debite dubi ala ka here kan yi o kerane la kanchi mugula metrifla la modu jara ashira jara mi fundu klodu damele akunye yuaro shebe kunu ala ka here kan yi nunu de tara ka costa ke nunu ni yorofle Allah
ndo manda ndo ni mo chobe jena bi ne ko ngo ala duna nuchi mali swashi au bi saple ka shewa maru to yawa ne maso ne be sa ala ki fa bana ki fa zona me ka foko matara bieka matara pu enye chete mami mulo ama jenai ne ba ko kambiri ala ko fe ni min gara ne la ko ne ya ko mali swashi ni o tara di ala mo fazo kan islam ya to fa sibe ni ndamo ndi wari nyini fama ikunda yanga inako iseko ebonya mi okenye ni navolo bi fenzo no ti fe dugo kenye ne o di faso kam ayo black refe Mariam ayra bora karime ko sura suka satuguni kale sheko balole to Mariam ko o teke tuguni kuma invora be amesande o munu sarabi munu fatura kunu kuto kelekero ladun sheko amadu ko jamana kanundu yato alebina ninge kunga kuni nafulo bi mumbolo ka dama ibino odalema ngano fana tibolo ko do bi bolo ka kale ibo kale Mariam ko engele ale biche rason des jeunes maliens mun bora ka kuma ningo inga ka commentaire kaka muni kuma badi Mariam ni nyona kuma ba mo mina sigi ka ningo telesoka public la mo shima soro jamana kono mun bora ka kuma ka fo sheko amadu ye ningo ni bita ama fika kuma ingalo ide nga muna ningo maketa muna hauma ni yeta wallahi Mariam akele ni sanje ni ado ko ngele mama go kuma folo ni nyona kuma ba Sheko Amadu ko mugu chiralela na Sheko Amadu tariba kalama ka fo nazarau keme ka mobli mungla nabi kelekero la Sheko Amadu tinye daka sa norla ala kama Sheko Amadu eka tinye daka norla ban Sheko Amadu ba nyiri fe ta santri la no e mopti flow bi yorom ne ka tinye da keleke mina nunka folo wallahi iko ko ala de yikishi kiko ko ala duna uni eche enu nyoko che Sheko Amadu nga keleke la blokute ne bo fiere bloku de ti keleke la so ibi keleke so ige nyemo bi stratégie de fie ibe se gi défense ko muna keleke no nana nga ka foko parce ko nashi de kera keku ko sebe de bi ela ko de ba to ke ebi kishini mugu chire ela wallahi Mariam ni ngwai tanke ne chorno ma ke to inde dala wa pour que nga dala Sheko Amadu ambi invité ire kanna ikiko Sheko Amadu anga weleli bla anga nyemo ma o kada ni 17 Mariam 17 de marfa mbe ka be bla sanfé wallahi Mariam ne ba nyini Sheko Amadu fe akanna Sheko Amadu kanna aka woleli bla ka fone kuma mun gondale ndo alam ne be ke ma fora mba yira onga surasu dale ni nashila kuku Mariam udamu yalla katujo mugo kirafe ko parce que Sheko Amadu ne ku ni ala ma faruka obuto to Allah kalilahra Sheko Amadu onga capitaine jol sara capitaine ngeno de onga jamana kono ya le capitaine dama Mariam ka fra capitaine Segu nunka ka fra capitaine bagayo nunka Mariam nu jol sara onga jamana ku nibo onga jamana mais Sheko ko ni Sheko Amadu ko nyona nashiba le bolo o ni chegelam ta uda nu mu mi fenjama kalama bemembe mu sigile do Mali ni jamana wera kan nu mba be kalama ngo maso unyaka bamako ye yu ni krengere Mali nu faka Sheko Amadu ko dalu bale bolo ko tuna satuni o Sheko Amadu mamu saradu ango toyin Sheko Amadu ko fana kale bina surasi nu kelengele la Mali ko wolo fula fana o de ngamana kwa ningwa ngamana kwa neta do surasi be farale nyonga Mali surasi be farale nyonga olu bina seka ko wolo fula kono chukoti ninga se ko ba o bina ko jina su tumena Mali o bina ko ji tumena funa kera fleuve Nigeria sino madala ko ni ngoni ko lifasumi kana seka ke fewra lati Mali ako ko demuso fana nabi mamumbolo eti seka ko sabula ko ni kurala ko ba ira ka fo eti dingeso o ba ira ka fo mamu no le ni mame o sura subita kele karola o ba ira ka fo nashi na fo yen ruyi na Sheko Amadu on bi fe pour que mo ka seka dala Mariam ka seka dala ka fo ko nashi leka seku ati ma jamba fiyo on bi fe ika ma do iko wele walma ire ki jo mugo kirafe télévision ka wele radio so ka wele en journal tout non na fundila ka wele on ka shereti ka bay ka nyefo Mariam mo Sheko Amadu kuma mo go dala kuma tere a yere na ke ka prevu yira donc on so so be se ka dala Mariam kuma
ɲɛ de fɔ aw ye hali n'i y'a ye sini anw bɛ kuma fɔ an ka politique mɔgɔ ye anw de fɛ u bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ ka kɛ dala kuma ye ten anw ye dɔ de kɛ dala kuma na maliyɛn sɛgɛnna dala kuma na ten n'i y'a ye an donnen de kɔ ka tɛmɛ jamana bɛɛ kan foyi tɛ dala kumaw kɔ anw dɛmɛna Sunjata ka waatiw ka maliyɛnw an tɛmɛna Samori ninnu ka waati kan f'an k'o de bila an kunna k'a fɔ Kunta Kinte ka waatiw banna maliyɛnw an bɛ génération 21 la tile kura de bɔra maa si tɛ se ka bɛrɛne tuguni jamana in kɔnɔ yan walahi maliyɛnw ni Mali yɛrɛ tɛ ko dɔw bɛ yen i t'a kɛtɔ ye jamana wɛrɛ la tuguni nazara ni maa ti fila ye dɛ billahi maliyɛnw nazara olu ye fɛn bɛɛ dilan taa ka segin t'o la fiyewu i b'o essayer wa o bɛ kɛ n ko nazaraw de ye avion dilan maliyɛnw i bɛ don avion kelen dɔ i bɛ pan olu kelen de ye furaw dilan tuguni k'an ka fura k'an ka banaw bɛ ban olu de ko nin marifa ninnu an b'a dilan billahi n'i y'a ci mɔgɔ la fo n'a sɔrɔ dibila b'a la nka n bɛna kuma kelen f'i ye n'a cira a tigi bɛ taa tɔ lakali lahara aw ka taa maliyɛnw a ye filimuw lajɛ dɔrɔn kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ ka bɔ yen a ye filimuw lajɛ u b'a exemple caman kɛ filimu la a y'a fɔ Seko Amadu ye ne b'a ɲini a fɛ Seko Amadu filimu ninnu lajɛ sɔrɔsiw ka filimu lajɛ sɔrɔsiw bɛ faga cogo min na i ka marifa ninnu tiɲɛni nɔ lajɛ bani u tiɲɛni nɔ lajɛ fɔlɔ yanni i ka nasi in kuma fɔ est ce que nasi jɔyɔrɔ bɛ nin ko ninnu na ni marifa ninnu dilan bɛ ni ala tɔgɔ mun ye e b'o dɔn ala tɔgɔ girimanw wele don marifa ninnu kɔnɔ na e b'o dɔn wa Charles Komba citɔ la ala tɔgɔ mun bɛ bɔ a da kɔnɔ e b'o dɔn n ko nazara ye subaga ye nazara dan bɛ ala la ka tɛmɛ anw kan nka u bɛ fɛn mun don maramafɛnw kɔnɔ ni ka a baaraw kɛ a b'u ni ala a n'a kira de cɛ olu de b'a gindo dɔn maliyɛnw billahi an don bɛ kɔfɛ dala kumaw de la maa si kana anw bɛrɛ ni an ka jamana kɔnɔ tant que an ma kow kɛtɔla ye anw mɔgɔ bɛ ko de kɛtɔ la i yɛrɛ k'a fɔ i ka kɛ maa fɔlɔ ye maa mun bɛ yen k'a b'a pratique fɔlɔ k'a yira jamanadenw na k'a fɔ ne ye ko mun fɔ a exemple filɛ wa a kɛra fana bɛɛ k'a ye jamana kɔnɔ réseaux sociaux ko kile yɛrɛ la maliyɛn bɛɛ ka bɔ a kalama anw jeunes engagés de se ka n'an sigi n'an min lajɛ tuguni maliyɛnw ko sɔrɔsiw fali digira ale la Seko Adama sɔrɔsiw bɛ fa waati min na Agirɔ o kuma e tun bɛ min o waati ta ma digi la wa Seko Amadu anw ka sɔrɔsiw u bɛ faga don min na Bulikesi ta in o kuma Seko Amadu e tun bɛ min sa o ɲɛfɔ n ye i tun bɛ min Seko Amadu i Sidibe i ko sɔrɔsiw ka sali digiri la don min na anw ka sɔrɔsiw bɛ attaquer Mondoro wallahi maliyɛnw don min na anw ka sɔrɔsiw attaquera Bankas kɛrɛfɛla la maliyɛnw ani Koro ne b'a ɲini Seko Amadu tun bɛ fan jumɛn ni ka fara Kɔna kan Kɔna ta ma dogo maa si la Ndeliman de ta kelen n'o juguyara kɔsa in na Seko Amadu bɔra ka kuma Seko Amadu kun jumɛn de la ninnu ta kɛra e ma bɔ o waati fo nin don ne hakili la baara ɲuman n'i b'a kɛ surtout yɛrɛ ko fasoko kanu don ni fasoko kanu don ne hakili la fasoko kanu bɛ se ka kɛ mɔgɔ i bɛ bɔ de ka taa i ka faso dɛmɛ k'a sɔrɔ i m'a médiatiser n'a baara ɲuman sabatira waati mun na mɔgɔw na bɔ a kalama maliyɛnw m'a fɔ n ko baara n ko nkalon don m'a fɔ n ko ka baaraw kɛ ka karamɔgɔ baaraw kɛ ka soma baaraw kɛ n ko nkalon b'a la dɛ maliyɛnw ka nazara fana y'a damana mɔri de olu fana bɛ diɲɛ fɛn fɛn dilan taa ka segin t'a la musala t'a la fiyewu a ko ɲɛɲinilen don k'a dɔn kosɛbɛ k'anw ka sɔrɔsiw bɛ ko u bɛna ko ji mun na o ji o ma ɲɛma fɔ an ye fɔlɔ maliyɛnw sɔrɔsi dun ka ca ni maa ba yirika ye tari bɛɛ na se ka ko o ji la wa Seko Amadu ne b'i ɲininka o la anw ka sɔrɔsiw anw de fɛ tuguni kumaw kana fɔ an diminen de don an ka jamana kɔnɔ an dusu kasi bɛ kosɛbɛ an balimaw n'an dɔgɔkɛw bɛ ka faga maliyɛnw n'an bɛ wuli ka jɔn mun kɛ k'u dɛmɛ kuma ɲɛnamaw la k'u dɛmɛ fɛnw na an b'o fɔ n'an ko an b'u sama ni dɛmɛni fana ye dɛmɛni mun b'a to k'u bɛ se ka kisi saya ma maliyɛnw i yɛrɛ ka kɛ maa fɔlɔ ye i k'o misali yira jamanadenw na n'o kɛra anw bɛ se ka da i ka kumakanw na anw bɛ se k'a fɔ i ka kumakan i kan ka soutenir kosɛbɛ wa jamana ɲɛmɔgɔw kan ka tugu kɔ ni k'i dɛmɛ a baara ɲuman na maliyɛnw kuma mun fɔra nin ye kuma ba ye dɛ ko Mali sɔrɔsi tɛ sa tuguni k'a tɛ sa bilen fiyewu i b'a sɔrɔ la saya bali gindo u na sɔrɔ maa damadɔ bolo jamana in kɔnɔ Seko Amadu na sɔrɔ o kalama kosɛbɛ ko n'u yɛlɛnna mini sanfɛ maliyɛnw bɛɛ bɛ mini tiɲɛni kojugu don a ye taa filimuw lajɛ bani mobili mana yɛlɛ mini kan bilahi maliyɛnw a bɛ mobili yɛrɛ kɛ de mobili n'a ka nɛgɛkuruya Charles Komba n'a ka nɛgɛkuruya n'a yɛlɛnna mini kan maliyɛnw wallahi a bɛ Charles Komba tila i b'a fɔ k'a ma deli ka dilan fɔlɔ
akata nyeda kele koro mobile koro mun be ayta nyeda ko be aka kira sura ko nyinga u ba foy adamadi mini chire adamadi la mini yere kele ka do adamadi ko adamadi do bu ani kolori e nasiye ko chuko malion anga mirisa anga sabali ala na kira kama jamana ngobi anga ko ke anga yi aw mo bodi la kuma doronte jamana ngobi ko nyina mawdi la anga suriye changa jamana kono on bi retar la ka teme jamana beka nama ko changa jamana kono ka ko nyina mawu na nya fo anga ke o de kai jamana tse ka tota ni mbolo kelenka kuma ka fodro beka dawla ka so on ma exemple kele on ma ko ke to le malion billahi marfo be ndu to do surasu bu to de surasu do ko mule ngo wele ko o black ngana malion tieni no mai ko sabe ala di bankishi furake mbe o de tsaka ngo surasu kishi malion ni wati no mse ka move o anga generalu angu interpeller o ka stratégie ira anga surasu la o ka keleke ka bundelike o de fura fola kile kelo kumike wati muna ni sakele ngede ngo kumi do nyogo tula ni bamuru yi absaka ken aya do bi bololo obsaka ikishi mais ni wati na mali on bloku tala ini fara dale ni mugu ci la billahi abi farake iba fo awma delika sigi nyogo kerefe aba wera gedi ko fura ko la ko mu mise ko kishi sheko amadu mba nyini ife kuma mun ni ya fo iga wajuru kono bo ira ka ke ma folo iga exemple yi on ga sura sura wala sanga dala on bi fenga da iga kuma la o chuga kire la igo ye krambo igo bi se kola ko ni yake ko mali sura city sa tuni fi o malion on dit dakma ina tanke ama exemple ke toy yere ki ga mo do bla mo ngatu jo shanyama kati kono na ko mu chala anga la je folo ukanga hélicoptère do yele sa fe ka mu wulala anga la je na ma ladu on bi dala ka fanga sura su kishile malion ala ka akli mandama jamana wuri ka jamana tanye o de kali on yi wo on nyeta kali o yi anga wuri ka jori sabati do fana kono ba fo malien be nga fuli bibla be di kuma kunguru ne kuma ngolo ka nyafo awye ka sulinye anga aklito na malio anga na ko be te ka ko be lameti na mansi anga aklu jagabo mamu be kubini kuma bafa su fo na nga nyemo do anga dine nyemo do akara nga politique mo koy anga yunu fo wira ka ke ma folo ye an nu maso nga bla ko mo wele wira de do wala mo so mo do o ka ta joka exemple folo ke folo aka médiatiser be ka bwa kalama no kerami tegere fo am so ka tukuko ala ka famel ko nyuma dama malion shini nguma kelin bisigna nga émission chorno décryptica mina anyini ka nyini ka bogobe bola malion kanana en réalité kana o da awglo roto ni shini inshallah wanga jamana nous sommes des jeunes engagés on du faut être metoy kama nyechi aka mu misika wanga jamana kana ni fenjama wanga jamana kono ani nyogon fambalia kana no wanga jamana kono on do yutuni kama nyechi ko malion yo bani bi befu ka be wala nyumando chorno ka fuli bi bla pay. Au revoir et à la prochaine. Merci à tous.